এটাই পিকনিক খাইতে আসছি আমরা। যাক, আমরা পিকনিক সবাই বাস নিয়ে যায়, ট্রাম নিয়ে যায়, আমরা আমাদের ছোট্ট গাড়ি নিয়ে তিনজন মিলে পিকনিক আসছি। তিনজনে পিকনিকে এসে এটা ফাঁকা হয়ে গেছে। বাপ্পার খাওয়ার অভ্যাসটা বেশি, বাপ্পা খায় প্যাকেট ফাঁকা করে দিছে। এখন আমাদের স্টক এইটুকুই আছে, এই যে এইটা প্যাকেট আছে, একটা এই মিষ্টির প্যাকেট আর একটা এই সিঙ্গারার প্যাকেট, এই কটা প্যাকেট এখন আছে। এগুলো আমরা খাবো, খায় দেয়। এই জায়গাটায় আমাদের পিকনিক হচ্ছে। আমরা পিকনিক অ্যাকচুয়ালি সেরকম জায়গা খুঁজে পাই নাই, আড্ডা গল্প পিকনিক সব হচ্ছে একসাথে, সব হচ্ছে আর কি। জঙ্গলের মাঝে আমরা বসে আছি। না না, কোথায় জঙ্গলে, মানে ভাট গাছ, কয়েকটা ভাট গাছ, ঘাস পাতার জঙ্গল। ওয়েদারটাও মেঘ মেঘ করতেছে, ভালোই লাগছে। কি আছে আর, বৃষ্টি আসবে আসবে মনে হচ্ছে। তাহলে আমরা এখন কি খাবার খুলবো? আমি যেটা দিলাম সেটা করবো। এইটা খুলবো না? না ঠিক আছে, ওইটা আগে খুলো, এইটা আগে খুলো। অনেকটা আছে তো, এইটা আগে খুলো। এটা কি? এই কি? বাপ্পা দা স্পেশাল নিয়ে আসছে। এটা কামড় দাও, এটা তুমি খাও। বাপ্পা দা, বাপ্পা খাও। এক কামড়ে এটা 3 ভাগ করো, দাঁত দিয়ে ভাঙো। কাকা, ও কাকা, হাতি আছে? आज नहीं दिखा, कल था। हिने नहीं आया। बैठो बैठो यहाँ पर। कल तो बहुत था हाथी, वही निकल नहीं आया। वही नहीं आया। कल इधर बहुत था, आज ही नहीं आ आया। जाएगा, ऐसा ऐसे कर दे। आज नहीं आया शांत रहेंगे अब वो होली। है, अभी आएगा, टाइम हो गया, धीरे धीरे आएगा। बोलो तो शाम होने का आएगा, है। पीछे आएगा। घर किधर है? लेना ओ इलैंड में है। आपका गुरु है इधर? वैसा है ओ, वैसा कभी कभी तो हाथी आ जाता है इस टाइम में भी, डर नहीं लगता? डरा भी क्या कर, काम तो करना ही पड़ेगा ना। काम तो अच्छा लगी, काम तो करना ही पड़ेगा। अब क्या भोजा का दूध बेचता है? चलो आज चला, अभी हिंदी पारी था। हम हिंदी नहीं बनाते, थोड़ा थोड़ा आते हैं। इसीलिए बोला भैंसा का दूध बेचता है। हंस लोग हंस रहा है।